بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. هلا ما اعتقد الله الله الذي خلق فسوى. ايوه كده. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يا سلام. سلم الله يا عيني يا عيني. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله نعم نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أحسنت بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. أحسنت يا حبيبي أحسنت. جميل 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 ما شاء الله. جميل بافتخار شو. अच्छा, आखिरी सवाल है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर खाना काबा का इमाम बनूं। मेरे घर वालों की और मेरे पूरे ख़ानदान की यह ख्वाहिश है।